ब्रह्मपुर घरोई कॉलेज हॉस्टेल छात्री झुलंता मृतदेह उद्धार घटन में पुरुष बंधु विश्वजित जेना नाम मामला रुजु करिछि गुळंथरा थाना पुलिस। मृत छात्री स्मृति भोल को आत्महत्या करने निमंते विश्वजित उत्सुकाइथिबा नै थाना रे मामला होइछि। पुलिस घटनास्थल स्मृति मोबाइल फोन लैपटॉप सह हॉस्टेल सीसीटीवी कैमेरा को जबत करी छानबीन चलाइछि। जड़े वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व में घटनार तदंत चली। स्मृति भौणी सह 5 जन सहपाठी बयान रेकर्ड करा जायछि। साइंटिफिक टीम पहुंची घटनार तदंत करुथिबा बेले वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व में घटनार तदंत जारी रहिछि। जी भी दोषी रही विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कहिसेंती ब्रह्मपुर एसपी। गतकाली गुळंथरा थाना एरिया भितर गोटे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज रे बीसीए थर्ड ईयर पढ़ा गोटे छात्री महिला तार डेथ होती मामला को लेकिन से झीवर मामू एवं से गोटे एफआईआर देइचंदी जने विश्वजित जेना बोली जने युवक अगेंस्ट रे तार ही कॉलेज सीनियर पिला आगु तार इन्वेस्टिगेशन रे से डेथ होती बोली देइचंदी सेही मामला रे से विश्वजित जेना विरोध रे अबटमेंट टू सुसाइड दफा रे गुळंथरा थाना रे एफआईआर ही सारिची सेटा एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन चली से डेड बॉडी रो पोस्टमार्टम वगैरह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सामने टीम ऑफ डॉक्टर्स द्वारा कराई सो साइंटिफिक टीम स्पॉट विजिट करुची सीनियर ऑफिसर्स मध्य स्पॉट विजिट करुचंदी इन्वेस्टिगेशन चली से स्पॉट रु साइंटिफिक टीम जो जो दरकार एविडेंस गुडा सेटा जबत होइचंदी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जबत होइछ। एफआईआर रजिस्टर होइछ। साइंटिफिक टीम स्पॉट विजिट करुची सीनियर ऑफिसर्स मध्य स्पॉट विजिट करुचंदी समस्त स्टेटमेंट वगैरह रेकॉर्ड कराई और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह जबत होइछ। इन्वेस्टिगेशन चली जो माने जानिचंदी घटना विषय रे जो माने स्पॉट रे तिले तार जो रूममेट्स 5 जन तिले तार भौणी मध्य सेही कॉलेज रे पढुतिले सेही रूम रे रहउतिले समस्त स्टेटमेंट वगैरह रेकॉर्ड कराई हमर सीनियर ऑफिसर्स से स्पॉट को विजिट करुतिले समस्त स्टेटमेंट जो माने घटना स्थल रे घटना विषय जानते समस्त स्टेटमेंट रेकॉर्ड करी इन्वेस्टिगेशन अबटमेंट टू सुसाइड दफार सेक्शन एफआईआर हेची और इन्वेस्टिगेशन चली। सेपटे पुरुष बंधु विश्वजित जेना परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना पुतुरा होइतिबा जोगु पुलिस चापरे न रही अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्त करंतु। स्मृति आत्महत्या करिनांती बरं तांकु मानसिक और शारीरिक चाप दे हत्या करा जायछि। हत्या करा जिबा परे प्रमाण लिभाइबाकु षडयंत्र चलिछि। तेणु पुलिस निरपेक्ष भाव तदंत करने आवश्यक। यदि अभियुक्तों को गिरफ्त न करी मृत छात्री को न्याय न दि जाए तेज आगामी दिन में बीजेडी राजरास्ता को आंदोलन पर ओह्लैब बोली सांबादिक सम्मेलन में चेतावनी देइछंती वरिष्ठ बीजेडी नेता। छात्री जो मृत्यु है आत्महत्या घटना भाव चित्रण करने उद्यम चलती किंतु यह आत्महत्या नुह ताकू माने हत्या करा जायछि। आत्महत्या सी अन्य कारण जो है बोली गोटे चित्रण करने जाऊँगी किंतु ये आत्महत्या नुह ताकू हत्या करा जायछि। एवं कौन पे हत्या होती आपण मान जानती जे विश्वजित जेना जाकर कि आंक सहित संपर्क थिला एवं से संपर्क रे जो प्रकार माने अविचार करछंती बा छात्री को जो प्रकार माने कष्ट देइछंती एवं कोठे ना कोठे गोटे बहुत बड़ अघटन घटी एवं जोटा पाई कि से छात्री जनक बाध्य होइकरी आत्महत्या करने को बाध्य होइछंती। ए पर्यंत पुलिस तरफ एफआईआर हेले मध्य कौन प्रकार कार्यानुष्ठान है ना ये गोटे घटना नहीं ए भितर निश्चय भाव में सन्देह होउछि। सन्देह नहीं निश्चित कथा जे सरकारी दलर जेहेतु मंत्री पुतुरा तेणुक पुलिस प्रशासन आईन श्रृंखला रक्षाकारी माने बहुत बड़ प्रेसर अच्छी एवं उपयुक्त माने कार्य परिवार ए पर्यंत कौन प्रकार दृष्टांत देखुना परिवार वर्ग कहला सत्वे जो को ना नहीं पाखे पुलिस पहुंची पारनी पहुंचा चेष्टा करूनी कारण सी होती प्रभावशाली बीजेपी मंत्री पुतुरा। तेणु एथुरु आपण मान जानि पारथिबे राज्य रे आईन श्रृंखला परिस्थिति कौन आईन श्रृंखला किपरि बाटरे चली।
ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଝିଅଟି ହେଉଛି ଆମର ଉଗୁଡା ଘୋଡାପଡା ଅଞ୍ଚଳର ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବି ଖବର ପାଉଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଘଟଣା କି ଯଦି ବିଜେପିର କିଛି କର୍ମୀ କି ନେତା କଲେ ସବୁ ମାଫ, କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡିର ଯେ ପାର୍ଟି ଖୋଲିବ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଜବ ନୀତି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର କଣ ହେଇନଥିଲା କି? ଆରେ ଭାଇ 24 ବର୍ଷ ସରକାର ତ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ତମେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲ, 24 ମାନେ ତାଙ୍କର ନେତା ମାନଙ୍କର ଭୟ ସେଇଟା ଯେ 24 ବର୍ଷରେ କଣ ହଉନଥିଲା କି? 24 ବର୍ଷରେ ଯାହା ହଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଭାଷା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ କଣ 24 ବର୍ଷରେ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେଣି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଟା ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଝିଅ, ଓଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଗୁଡାର ଘୋଡାପଡାର ଝିଅ ଶ୍ରୁତି ଭୋଳ। ଆଜି ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁତୁରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ପରିବାର ଲୋକ ବୟାନ ଦଉଥିଲେ, ଯଦି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠିକ ଭାବେ ଆର ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସବୁଠୁ ବଡ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର, ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ, ନାରୀ ହତ୍ୟା ଘଟି ଯାଇଛି। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି। ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜର ହଷ୍ଟେଲରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣା ଯେ ବର୍ବତୁର ଥିଲା। ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି ଅତି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହଉଛି ଯେ ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଦୋଷୀ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କି ରାମଜୀ ସାପକୁ ନ ମାନିକି ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଟା ହାଇକୋର୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଦ୍ୱାରା ଜଜ୍ ବିଚାର ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଦୁଃଖର କଥା ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, ସେ ବିଜେପି ସରକାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାରନାମା ଯାହାକି ଦର୍ଶେଇଲେ ଗୋଟେ ବହିର ଗୋଟେ ଆକାର ନବ। ଆଜି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ଅଛି, ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ଘର ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଠିକ ପଛପଟେ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ, ସେଥିରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଛାତ୍ରୀ, BCA ର ଶେଷ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତି ଭୋଳ ବୋଲି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲସରା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ଘୋଡପଡା ଗ୍ରାମର ସେ ଝିଅ ବହି ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ତାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁତୁରା ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ତାକୁ ଟର୍ଚର କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଟର୍ଚରରେ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ସହଜରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା ଯିଏକି ଗୋଟେ ଆଇନଜୀବୀକୁ ଅମାନସିକ ଭାବେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରରେ ତାକୁ ଆହତ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାକୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜେନା ବୋଲି ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୁତି ଭୋଳକୁ ତାକୁ ଅମାନସିକ ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛୁ ଆକୁ ଜୁଡିସିଆରୀ ଏନକ୍ୱାରି କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର।